يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إني جل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بني من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم ظالمون يا أشرف العباد لا يأتيهم برسول إلا كانوا يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما ينظرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملوا أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مجرمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز الحكيم والقمر قدرناه منازل حتى عاد النجوم الظليم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسجون وعلمنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشرب شريك لهم ولهم يخرجون إلا رحمة منا ومتاعا إليه وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا وعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يئسون فلا يستطيعون توصية ولا إلى عليهم يرجعون وهم في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم من بدرنا محضرون واليوم نظلم الصيحة ولا تجزون إلى ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة يوم بإذن الله فاكهون وما يهاجرون إلا لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم ومتاع يوم
مسلمون ألم أهل إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضلكم جبلا كثيرا فلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها يوما بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط وأنى يبصرون ولو نشاء لطمسناه على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نؤخر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما أمنا بصيرا وما ينبغي أن هو إلا ذكر القرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول أفلم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون وجعلنا لهم منها رزقهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ولهم جنود لا يعلمون ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند محضرون ولا يمنعك قولهم إننا نحن نسيرون وما يريدون أولم يروا إنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل الذي أنشأها أول مرة وكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حسبنا الله ونعم الوكيل والمولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف بمن يرزق ويشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Astaghfirullahaladzim, 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 ilal-karim, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa karabati Rasulillah ajma'in A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa tabdilana biha jami'al الهجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا صلاة الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الهاجات اللهم اجعل عسول ثواب قرناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم انزل رحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة يا خير القبول من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وعافية في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شجرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أنت بلغ يا ربي الحاضرين زيارة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا والسعي مسرورا والذنب مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واعف عنا يا كريم ارحمنا واعف عنا يا كريم ارحمنا واعف عنا يا كريم ارحمنا يا كاشف الغم يا من يعطي يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء الرحيم. اللهم بحق الفاتحة وشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة دعواه فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سر فسرعي إن شاء الله ظاهرا وباطنا وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين إلى أرواح مؤلف الكتاب خصوصا الشيخ جلال الدين المحلي والشيخ جلال الدين السيوطي وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا ذوي الحقوق وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selagi surat Al-Fatihah tuan rumah kami kedat, mudah-mudahan Allah kasih rezeki panjang umur sekarang yang keluarga dalam lindungan Allah, kerjaan rezeki semuanya lancar, haji halal berkah. Kalau gampang untuk ziarah makam Rasulullah. Amin. Kita semuanya dengan ibadah haji ke Baitullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, ini ada doa dari Sayyidina Ukasyah. Beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang sangat terkenal ketika
Rasulullah hendak wafat, lalu Rasulullah tanya apakah ada yang pernah aku sakiti. Lalu kemudian beliaulah yang maju, dan ketika itu kata Rasulullah, udah tak ini deh apa namanya, silahkan, pernah diapain, pernah dicambuk, ya udah silahkan kasih cambuknya. Sayyidina Umar marah, aku aja yang dicambuk. Oh, yang lain udah aku aja yang dicambuk, jangan, aku aja, biar karena dia waktu itu aku yang cambuk. Udah selesai gitu, ya Rasulullah, saya waktu itu dicambuknya lagi pakai baju ya Rasulullah. Ya Allah, yang kagak-kagak aja gitu ya, mauan sambil dimakan tempenya enak gitu. Ayo. Jadi jangan pakai ngelerang dari itu. Enggak, saya harus tanya Pak Sofyan. Enggak, tahu aja. Sambil nih. Iya. Tahu aja ya. Kan jadi bau. Dua dikasih dah. Bawa apa namanya? Bau apa nah? Tape jadinya. Tape. Diputerin aja. Betul, mau beli. Encep ngerti mah encep. Ayo silakan. Masih ada itu tenang aja. Sampailah kemudian jamaah Sayyidina Ukasah itu ngomong kayak gitu, dan akhirnya Rasulullah buka baju. Dan ketika Rasulullah buka bajunya itu jamaah, beliau langsung memeluk Rasulullah. Karena orang yang kena keringat Rasulullah, dia tidak akan dimasukkan ke dalam api. Intinya, maka jangan heran kalau kemudian ada as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin, mereka adalah orang-orang yang terlebih dahulu orang muhajirin yang masuk Islam. Salah satunya Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau pasti ketemu dengan keringatnya Rasulullah SAW. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ada doa yang beliau berikan kepada kita semuanya. Ini doa. Hadirin yang berbahagia, kita lanjut ke Ratib Al-Haddad. Ratib Al-Haddad ini jamaah dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. 3 kali jamaah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 3 kali. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim 3 kali. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'alaihi wa sallim 3 kali. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Doa ini jamaah selalu sering dijadikan wiridan. Dan ini mutawatir jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Jadi kalau orang salafi lagi baca ini, kita dengar itu bisa ngikutin. Kenapa emang wiridan kita itu? Karena artinya Bismillahirrahmanirrahim, Maha Suci Allah, dengan menyebut nama Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, yang tidak akan bisa membuat bahaya walau dengan menyebut nama Allah, syai'un, oleh sesuatu, fil ardi, walau bisa, termasuk yang di langit dan bumi nggak bakal bisa. Iya, jamaah. Jadi kalau Allah nggak tentuin jamaah, biar kata orang doa bareng-bareng supaya orang rontok, nggak bakal rontok jamaah. Nggak bakal bisa. Supaya orang hancur enggak, kalau emang Allah nggak tentuin. Apalagi doa pakai doa yang jelek-jelek, nggak boleh. Wa huwa sami'ul 'alim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahi wal khair syarru bi masyiatillah. Segala puji bagi, dengan menyebut nama Allah dan puji baginya, wal khairu wa syarru, kebaikan dan keburukan, bi masyiatillah, dalam ketentuan Allah. Amanna billahi wal akhir tubna ilallahi fatina. Jamaah lihat itu amanah billahi wal yaumil akhir. Ini biar saya kasih tahu sehingga bapak-bapak paham kenapa ada orang yang bacanya amanah billahi wal yaumil akhir tubna ilallahi batina wa zahir. Bukan wa zahir tapi wa zahir.
Nah, karena itu untuk menyesuaikan nazom, untuk menyesuaikan lafal. Lafalnya harus sesuai, awalnya A, akhirnya A. Amanna billahi wal yawmil akhir, tubna ilallahi batina wa zahir, gitu kan. Saya tadi lewat di Al-Ma'mur, pas lagi baca tuh orang tua ini, dia penganut yang amanna billahi wal yawmil akhir, tubna ilallahi batina wa zahir. Ada lagi yang bacanya amanna billahi wal yawmil akhir, tubna ilallahi batina wa zahira. Kenapa kok dia bacanya batin wa zahira? Karena batinan gitu. Batina wa zahir, ada wawunya. Wow itu namanya wow wow atop, jadi ngikutin aja itu yang diikutin, karena yang diikutin batinan maka zahiran gitu. Itu namanya urusan ilmu. Nah makanya jamaah, ada wilayah tertentu yang memang harus pakai ilmu. Kemarin itu kami haji, misalkan bapak-bapak ketika di Mina itu saya juga sudah melihat, wah nggak mungkin ini gini. Jumlah kasur ada 360-an, sementara jumlah jamaah ada 370 sekian. Makanya akhirnya jamaah, disitulah pentingnya ilmu jamaah. Pentingnya ilmu, karena ada beberapa kloter yang saya perhatikan. Dan saya makan nanya kepada mereka tetap bertahan, nggak mau pulang, tapi tidurnya di luar, di WC, di apa? Alah ini mah. Tapi saya bilang, emang nggak ada kabiha? Ada. Kabiha apa sih? Ini. Oh pantes, kabihanya bukan berarti kita nyomong, bukan ya? Orang bukan ngerti agama gitu. Kalau ngerti agama paham itu. Ngapain? Repot-repot, jubel-jubelan kayak begitu sampai orang pada tidur di WC, di toilet, depan toilet, ngapain pinggir jalan? Itu gimana? Terangin aja ke jamaah. Mabit di Mina jamaah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu hukumnya adalah wajib. Tapi ashabus Syafi'i, banyak pengikut Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa itu hukumnya sunnah. Oke, supaya kita nggak bias, kita lihat Imam Hanafi mengatakan bahwa mabit di Mina itu hukumnya sunnah. Gitu jamaah. Nah, bagi Imam Syafi'i, kalau seandainya mabit di Mina itu wajib, maka dia wajib, jika dia tidak melaksanakan, dia wajib membayar dam. Dam itu menyembelih seekor kambing dengan syarat semuanya dia nggak nginep. Malam 11 dia nggak nginep, malam ke-12 dia nggak nginep kalau mau ngambil nafar awal. Malam ke-13 dia nggak nginep kalau bagi yang mau ngambil nafar sahur. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika malam 11-nya nginep, tapi malam ke-12-nya nggak nginep? Gitu, nggak apa-apa, dia cuman harus mengeluarkan sodakoh. Gitu. Mengeluarkan sodakoh. Sodakohnya berapa? Ya sepantasnya aja. Ya sepantasnya, bukan sepantas yang dikit gitu. Kalau kayak Pak Migdad ya jangan sampai sodakohnya 2.000. Yang gede sama di sana juga begitu, saya bilang jangan ngasih 2 real ya, jangan begitu gitu kira-kira. Udah tinggal dijelasin ke jamaah nggak mikir, yang penting kita pulang ke hotel gitu. Ada yang awal nggak ada, ntar ada ini saya pembimbing saya dikawal. Udah jadinya berangkat dah malam itu pada ke hotel gitu. Terus yang ngawal siapa? Ada pembimbing saya, tenang aja, saya tinggal ngomong. Ya itu jangan kemana-mana, ntar besok sore dia orang pada mau kemarin lagi, anterin lagi kemarin. Gitu ya, sehingga yang tadinya kurang bisa tercukupi. Kenapa? Karena ada yang pulang kan gitu ya bapak-bapak. Disitulah pentingnya hukum ya. Ada masa nanti kita jamaah tidak boleh kaku dengan hukum fikih. Kenapa? Toh pada saat itu untuk memilih 2 di antara yang terbaik, di antara yang baik ini, nginep di Mina itu baik,
gitu. Pulang juga baik, cuman kalau nginepnya dia sampai di jalanan kan kesian. Itu ada fikihnya darul mafasid muqaddamun min jarbil maqsalih. Mencegah itu lebih baik daripada memperbaiki. Iya, udah daripada sakit kesian. Udah berangkat. Memang terakhirnya ternyata lebih banyak lagi yang pada pulang, ya udah. Gitu, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Seperti itu adanya jamaah. Ya Allah, tinggal bagaimana kita mensikapi. Dan alhamdulillah si jamaah aman-aman aja, aman semua. Disitulah perannya pembimbing, disitulah perannya KBIH. Dan saya kasih tahu kepada beberapa orang ini hukumnya. Dan saya kalau ngasih tahu selalu ada rujukannya. Minimal rujukannya dari Departemen Agama, itu paling ringan banget kan? Iya, yang penting kita kan segala satu hukum itu ada rujukannya, Pak. Kalau sudah ada rujukannya selesai udah. Itu, walaupun dia bahasa Indonesia dari Departemen Agama. Toh kalau misalkan kita buka kitab yang ada di sini, dia itu belum bisa baca kitab Arabnya, gitu. Nah, mungkin itu tuh yang udah ada tuh. Baru saya kasih tabel. Iya ya ada ya berangkat istirahat di hotel lebih tenang, lebih fresh. Kalau udah fresh baru balik lagi ke Mina, nggak apa-apa, santai. Ya Allah, makanya bapak-bapak nanti kalau bapak mau pada berangkat haji, saran saya tetap bapak-bapak harus ikut KBIH dan yakinkan bahwa KBIH-nya itu mengerti hukum. Bapak kalau nggak mengerti hukum, ntar kesian di sananya, nggak bagaimana. Kalau anak-anak Mutawi, papa nggak tahu hukum, kagak dia mah cuman awal muasalnya tukang masak gitu, asal muasalnya kerjaan supir, terus jadi mutawif dah gitu. Nyambi udah gitu. Enggak, dia udah keluar dari kerjaannya, dia nggak mau pulang, jadi dia bahasanya itu kosongan. Nggak punya paspor, nggak punya apa. Enggak punya paspor, udah dia ntar kalau misalkan dia hanya nunggu ditangkap aja udah. Jadi ntar dimasukin ke tarhil namanya. Tarhil itu sebuah tempat sebelum di apa namanya? Deportasi. Masukinnya ke baki kali ya. Banyak seperti itu. Jadi mereka nggak ngerti, nggak paham. Baik, itulah ilmu jamaah. Akhirnya memang pentingnya ilmu di sana, sehingga kita tidak harus ngedorong jamaah. Udah kita harus begini. Enggak, udah tenang aja, bisa kita angkat. Sehingga jamaah tidak ibadah tetap enak. Terus ya Rabbana wa'fu anna wa'fu alladhi kana minna ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Sebenarnya yang 7 itu yang ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, yang 7 adapun ya Rabbana wa'fu anna wa'fu alladhi kana minna itu 3 kali itu, Pak. Dan baca ya qawiyyu ya matin ikfi syarrul zalimin 3 kali. Aslallahu mural muslimin sarafallahu syarral mufti. Palingkan, Allah yang telah memalingkan kejahatan orang-orang yang ingin menyakiti. Ya Aliyu ya Kabir ya Limu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latifu ya Khabir. Ini pujian kepada Allah. Ya Farijalah ya Kashifar ya Man di abdihi ya Ghafir wa yarham. Itu namanya nazam. Bacanya biar bisa. Ya Farijal ham ya Kashifar gham ya Man li abdihi yaghfir wa yarham. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataaya. La ilaha illallah la ilaha illallah tahlil. Itu atau boleh 5 kali boleh, atau 25 kali boleh, atau 50 kali boleh. Kita biasanya tahu paling itu apa kagak?
Dan baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaraf wa karam wa jada wa azam wa radhiyallahu ta'ala an ahli baitihi thayyibin wa at-tahirin wa ashabil akramin wa azwajil tahiratil ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lalu baca qul 3 kali, baca qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Baru kemudian baca Fatihah. Fatihahnya nanti ada 3 kali. Al-Fatihah li Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddami Muhammad bin Ali Fa'alawi Suli wa furuhi wa jami sadatina wa ali ba'alawi, dan baca Fatihah terus. Jadi ada 3 kali. Saya insyaallah hafal itu. Al-Fatihah li jami sadatina sufiyatina maqadim min masyaikh adil al-maghribi an-nawjatan sya'u birrahmah wal maghfirah wa jannah, terus apa wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Itu jam. Ini dari Habib Alwi Al-Haddad inilah kemudian jamaah jadi panjang ceritanya. Sekarang di TikTok lagi pada ribut Kiai Imanuddin sama siapa itu yang terkait dengan apa di TikTok lagi pada ribut. Enggak Bapak nggak pernah ikut ya yang status Habib itu. Oh iya. DNA ya, akhirnya Yang siapa Gus Tuhan ya? Saya juga ngeliat. Iya ada ya, makanya jangan suka pada kesian juga itu yang sekarang kejadian itu justru yang jadul muslimnya sampai masukin orang ke penjara, itu kesian juga itu. Iya, jadi dia ngasih pengumuman bagi jamaah yang tidak, masyarakat yang tidak ikut jadul muslim jangan dibeli warungnya dan lain sebagainya. Kalimatnya gitu. Akhirnya yang punya warung itu sepi kan. Ya karena itu tadi pengumuman itu, sampai akhirnya ya orang sekarang kan ngomongnya di TikTok disuruh minta maaf. Jadi akhirnya dia minta maaf ya karena takut, kemudian diakuinlah kesalahannya, tapi tetap dimasukin ke penjara gitu. Kasihan gitu. Habibnya Itunya masyarakat yang dia tidak ikut pengajiannya, cuman dia akhirnya warungnya jadi sepi. Dan biasanya kalau taklim itu jamaah yang punya orang-orang yang deket itu justru nggak pada ngaji biasanya. Dan itu orang bukan orang Kristen, orang Islam. Ya emang macem-macem jamaah. Kemarin saya ketemu sama jamaah saya, sama ada jamaah pengajian saya, dia ikut plus. Saya bilang begini, udah tahu ya bang ya, sekarang ya bang ya, kalau udah urusan duit mah mau apal Quran kayak, mau apal Jabur kayak, mau apal Taurat Injil, mau ada urusan duit mah, ayo duit mah biar dia apal juga dia mah gitu. belok juga kan? Belok, kalau ada urusan duit mah lain ceritanya. Itu yang apa ya tadi? Iya. Apa yang enggak? Komplan. Makanya kalau pengen tahu orang bener atau enggak, muamalah dengan orang itu jujur gak dia. Kalau pengen tahu, baru iya saya mau iya. Dia kebetulan teman saya itu ikut plus, teman dan tetangga. Dia cerita tentang bagaimana dia ikut plus, terus kemudian ya agak terlantar, sementara pada protes dan lain sebagainya. Nah, ya emang begitu. Kita juga lucunya tuh saat kita masa pulang diiniin, dimusyawarahin. Siapa yang mau pulang tanggal sekian? Ayo kita pulang aja. Gitu. Akhirnya kita udah kita pulang aja yuk. Gitu. Baru dibeliin tiket. Gitu. Padahal kita schedule awalnya itu tanggal 10 pulangnya. Akhirnya kita maju tanggal 7. Pinter tuh orang. Bagus, untungnya banyak. Iya. Lumayan nggak baru. Itu orang yang bapak-bapak aja juga dagang di kita udah tahu itu. Dia udah untung hotel. Banyak udah. Iya kan, bis. Udah 3 hari kan lumayan. Itu bisa. Dikali. Iya, dikali berapa jam. Ya, tapi lagi-lagi ya baru dah begitu. Baik, kalau kita pengen tahu orang aslinya, ajak dagang.
urusan uang. Jadi kan Bang waktu sebenarnya juga gitu kan, makanya gue ketemu kan. Jangan. Itu. Dia kan plus dia itu. Jadi emang Plus tidurnya jadi memang kondisinya tidak memungkinkan. Lalu kenapa kok bisa sampai seperti itu? Begini bapak-bapak, sebetulnya itu kan saya tahunya itu ketika bulan Februari saya kan umroh, itu kita udah bayar pak, bukan DP lagi, udah bayar lunas untuk nginep di sana. Ternyata Arab nggak seperti yang kita bayarkan, walaupun itu urusan ibadah. Jadi begini, saya udah bayar misalkan berapa, 100.000 misalkan, 100.000 rupiah misalkan. Terus datang lagi orang cip dari Iran. Oh diterima juga. Nih 200.000. Gitu. Ya udah sini. Nah, ntar pas Iran dia datang bagaimana? Pindahin. Oke itu. Pindahin. Jadi yang tadinya hotel bintang jam misalkan bintang 5, pindahinnya sono bintang 5 tapi yang pakai mobil bolak-balik namanya. Agak jauh dari Masjidil Haram sekitar 2 km, tapi ada shuttle bis. Ya cuman kan tetap jauh juga jamaah. Gitu. Tetap jauh. Nah maka mau syukur nggak udah. Kira-kira Pak, kalau saya bawa rombongan digituin, mau syukur nggak udah. Mau berantem apa mauan? Mau. Udah nggak ada pilihan. Udah nggak ada pilihan. Gitu. Lah kok ya emang begitu, nggak ada etika. Susah kita yang ngelawan juga susah. Ya Arab ya punya. Ya itu dia. Iya. Dia menang segala-galanya, ente nggak mau sono. Iya. Sama omongannya begitu. Omongannya begitu. Di Indonesia nggak begitu jamaah. Sama orang Arab, bapak-bapak macam-macam. Ntar kontak-kontaknya ente gak cinta sama keturunan Nabi, ente gak mau masuk surga. Dalam apa itu? Itu pasti kan. Padahal yang ngomong cucunya Nabi itu temennya Pak Mikdad itu yang kayak gitu itu. Iya. Betul juga tuh. Diketawain aja, lu mau jadi akalin orang kayak gitu. Dia kalau ngomong kayak gitu nyengir dia, gua menang, ayo gua ancam aja lu gak masuk surga, rasain lu. Padahal dia gak mikir, surga apa kagak ya. Kayak sekarang ditantangin sama grup keturunannya Wali Songo, ayo tes DNA, gak punya uang, kami yang bayarin. Nih, apa begitu? Ini saya ngalamin Pak 2000 kemarin di Februari begitu jamaah. Cuma untung bagus saya tidak ditaruh jauh, cuma dipindahin dari Pullman ke Movenpick gitu doang. Untung bagus di Zam-Zam juga. Kalau jamaah kan taunya jam-jam ya. Iya. Cuma dari Pullman ke Movenpick. Gitu. Tapi kan Ustadz nggak buka ke jamaah. Oh kagak. Jamaah kan langsung udah aman kita kok itu di jam-jam. Karena jam-jam itu kan satu tower. Nah towernya itu ada hotel Movenpick, ada Pullman, ada Raihan, macam-macam jamaah. Nah cuman bedanya kalau Movenpick masuk ke Zam-Zam dia agak ke belakang. Gitu. Kalau Pullman dia nggak ke belakang, dia naik ke atas. Ada lagi Al-Ghufran agak ke belakang lagi tuh. Dia sama-sama Movenpick gitu. Sebetulnya jauh-jauh juga Pak, cuman karena adanya di dalam inian lingkaran di dalam hotelnya gitu, cuman yang di pojoknya gitu. Jadi kelihatannya aman. Satu kawasan lah ya. Satu kawasan. Tahu kan Cok? Iya. Kira-kira aja begitu. Jauh bayangan. Hah? Bayang doang kan? Iya. Gua pernah lihat gua. Kira-kira seperti itu jemaah. Ya Allah, cuman saya tetap alhamdulillah ya Allah terselamatkan ya Allah. Sama dengan kasus kemarin gitu. Jadi kemarin itu bapak-bapak yang resmi itu ada 3 juta, yang enggak resmi ada 7 juta. Maka bapak-bapak akhirnya orang Indonesia yang udah bayar paket VIP kalah sama orang dari negara lain. Kita itu Pak kalau udah sering ke luar negeri, anggaplah misalkan yang sering ke Arab, ya Allah Pak, kita bawa duit 500 juta
500 juta di Indonesia itu setas Pak, setas. Saya kan kemarin nukerin duit real hampir 1 miliar. Anak kuasa itu kuat, setas dia bawa. Setas 300 juga setas berapa? 500 juta itu. Ini yang apa namanya 100 ribuan. Giliran pulang tukeran dari 500 juta itu 500 juta itu ditukarkan pakai real ya. Ya Allah Pak, itu laci depan aja masih muat. Jangan pakai gaya tuh. Kantong. Jadi kan kalau yang namanya tas ransel kan ada laci depan gitu, ada ini laci yang di situ aja masih kosong banget udah. Masya Allah, itu uang kita Pak. Uang kita nggak ada apa-apa. Aku ambil. Itu 500 dalam saya itu tukar lagi ya udah mengira jadi kalau udah ini mah kecil dengan tanda waktunya mah. Cuman segitu jadi kadang-kadang nyetar aja di motor udah itu ini ya hasil tukerannya. Ya Allah, saking Bapak-bapak emang nilai uang kita itu udah kayak saya baru pantas berarti orang kalau mengekspor barang dari Indonesia untungnya banyak, bener ya gitu ya. Makanya orang yang tukang ekspor ya kayak misalkan ini harga apa namanya itu tempe ya, harga tempe lah kan di sini harganya 2.000 misalkan segini satu lah, kalau udah nyampe ke sono bisa jadi 2 real itu kali 4 8.000 di sini 2.000 coba ya, artinya bawa tempe dari sana harganya murah, sampai sana jualnya mahal, untungnya gede. Saya awalnya nggak paham ekonomi, pas itu bener berarti orang ekspor pantesan negara miskin itu suruh miskin terus gitu, supaya dia ekspor ayo ke negara maju, harganya murah, kan buat dia nggak ada apa-apa. Ini baru namanya sampingan zaman kita ngomong tentang haji. Jadi bapak-bapak terkait dengan haji jamaah atau dan lain sebagainya, itulah yang kemudian banyak travel yang sudah membooking Armunah dengan paket plus kegeser oleh negara lain. Ternyata negara lain kayak Iran gitu, duitnya banyak Pak. Atau negara-negara lain. Jadi misalkan ada orang berapa paketnya harganya, misalkan 10.000 real, saya bayar 20.000 dolar. Gitu. Udah, ya udah sih. Ntar itu kalau jamaah Indonesia datang bagaimana? Malis gitu. Kalah mah miskin. Udah, ngomong gitu. Terus udah, dia mau ribut kayak apa? Silahkan dah keluar. Baru kemudian misalkan itu ngomongnya baik-baik, ya udah. Ente tahu nggak? Gitu mulai nanti. Ente suf. Misalkan tarik Rasul, gua miskin, gua imshi min bait ila, ada cerita-cerita itu. Kamu tahu Rasulullah itu waktu haji dia susah, kamu udah dikasih ini masih protes aja, gitu dan Bahlu ente. itu udah lagu lama. Kalau kami paham gitu gitu. Sialan udah kayak gini ngomong, ini saya udah suka ngomong baru dalil dah gitu ya, insyaallah. Ustaz jawabnya apa Ustaz? Ya aja. Enggak, sama saya lawan. Saya lawan kalau saya sih. Dosa dong Tat. Enggak. Lu beda. Masih sulit ya. Enggak ada urusan. Gitu aja. Bahlu lo. Enggak ada urusan. Enggak, cuman kalau posisi saya kayak gini tetap nggak bisa ngelawan juga. Jadi maksudnya nggak bisa ngelawan tuh karena ya sudah, ibaratnya biarin dah, nggak dapat nasi dapat bubur juga, itu ketimbang ntar nggak dapat semuanya kan lebih bahaya lagi. Iya. Bintang 3 ya losmen. Ya aduh. Lebih bahaya lagi itu zaman. Kalau saya dalam posisi kayak gitu, ngedumel si artis sih. Saya pasti udah, saya nyerah. Anda menang. Dan dia udah berhitung, kalau ente tahun depan nggak sama anak, misalkan auto Arab itu, nah nggak apa-apa, udah tahu lagi kok yang lain, gitu. Dun.
akhirnya dibuat. Raja Abraha itu jamaah yang zamannya ila fi Quraisyin ila raja apa sih itu benar Abraha ya? Abraha, ada Abraham, ada Abraha. Kalau Abraham itu nama lain dari Ibrahim ya. Abraha itu tentara bergajah itu jamaah. Sampai akhirnya dia itu bikin Ka'bah kan itu supaya orang udah kesana aja udah, jangan ke Ka'bah yang di Mekah. Kan dia itu kan marah pengen ngebongkar Ka'bah yang di Mekah karena itu udah bikin Ka'bah di Yaman. Dia pengen bikin Ka'bah, udah jadi Pak, udah jadi Kak. Dan saya waktu ke Yaman tuh saya lihat itu udah jadi, cuman kok orang pada nggak mau kemari. Kalau kita mah kali bangsa bikin Ka'bah di Pondok Gede. Itu gimana caranya supaya orang pada mau ke sono? Gampang. Penasehatnya mungkin tuh, robohin aja Ka'bah yang ada di Mekah. Robohin, hancurin. Sehingga kan mereka otomatis akan berpaling ke Yaman. Kalau bawa pasukan bergajah itu karena gajah kan kuat. Ntar bisa ngumpor-porandain. Ya kan kalau gajah, kalau kuda susah zaman. Kalau gajah kan dia sundul, dia tendang, dia apa, roboh itu kan. Jadi alasan politisnya, zaman kenapa kok naik gajah, kenapa kok kemudian Abraha pengen ngancur itu tadi. Karena dia udah bikin Ka'bah, nggak laku. Bisnis juga berarti. Duit, cuma duit. Lo mau bikin di masjid. Depan. Di masjid. Cinta Ka'bah. Kayak Adit sama Sekuliti. Kok Adit beda, salah. Nah ya kita lanjutin. Ulang bil falas ya udah selesai. Oke. Kemudian baca doa ini Allah minas kalau kado kau jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya alima sirri minna la tahtiki sitrana wa afina wa afina. Sebenarnya wahai Allah yang tahu rahasia-rahasia kami. Gitu ya. Bapak-bapak kemarin tuh saya ada penjelasan cakep itu. Yang paling ngeri itu kalau tahu aib guru itu ya. Aib guru, makanya saya baru ngomong kenapa kok guru-guru dulu itu dia boleh akrab sama muridnya, tapi dia kalau buat nongkrong bareng sama murid juga nggak mau juga. Bukan apa-apa, jamaah ntar ketahuan aslinya. Kenapa kok khotib-khotib dulu itu nggak boleh makan di warteg? Ngobrol kan di warteg, ngobrol ngopi gitu ya. Ya walaupun dia ustadz, gitu orang kan ngeliat Pak Ustadz gitu. Akhirnya ngerinya ntar kelihatan belangnya, kelihatan aslinya. Ada cewek lewat, tinggi semampai, gak pakai jilbab, pausnya ketat. Dia nggak bakalan nyingsot, tapi kan cakep. Iya Ustaz, cakep Ustaz, gitu. Ustaz tahu aja. Itu kan sebetulnya dia akhirnya nilai. Ustaz tidak manusia. Encok. Ngomong kayak gitu kan, cuman udah turun kan dia punya gitu. Encok. Tahu kayak gitu mah kagak usah. Ini kan jadi ancur jadinya. Jadi yang tadi ini sebut dengan muruah tuh di situ tuh jamaah. Karena orang nanti itu bapak-bapak ya, yang saya hormati, kenapa kok ngeri. Jadi guru itu jangan sembarangan dia main buka aib aja. Dia yang buka, kelihatan jadinya aslinya, kelihatan aslinya. Makanya kemudian ustadz yang jadi RT jadi RW juga kadang-kadang kan akhirnya kelihatan juga ininya apa namanya belangnya akhirnya. Ya kan akhirnya tuh kan. Tapi apapun kejadiannya itu dia jamaah kita juga minta supaya jangan dibukain aib kita, bapak-bapak. Ngeri loh aib kalau dibuka itu jamaah. Ngeri. Makanya saya perhatiin nih orang-orang yang
sering-sering main di TikTok gitu, tapi dengan bahasa-bahasa yang kasar itu malah lama-lama dijauhin sendiri itu Pak. Karena kelihatan sendiri ntar ini aibnya. Nah, kecuali kalau dia ceramah kayak Ustadz Adi Hidayat, kayak Ustadz Abdul Somad atau banyak lagi Ustadz lain yang pada ceramah itu aman itu. Tapi kalau yang main ribut-ributan malah dan kayak gitu. Coba diperhatikan. Talqin majid wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan Bapak silakan. Tanggal 2. Cukup ya, ya Pak. Cukup Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.